can influence it. Shrine kingdom can influence it. Witchcraft can influence it. Disconnect करता हूँ. Clap your hand and pray. Clap your hand and pray. Clap your hand and pray. आपको किसी ने भी सामने को सुनिए. रास्ता भरता है तेरे को ये को करना मानने को से जागरण से रास्ता से तेरे को ये को से रास्ता आधार रास्ते ये ने इसको रघु साथा Guru बोलते के सामने बोलते थे रास्ता भरना. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आपका बड़ा कमजोर है. आज मास्टर लेवल की बातें मैं बताऊंगा, बेबी लेवल की नहीं. हालेलुया. होली स्पिरिट के हवाले से मैं मास्टर लेवल की चीजें आपको बताऊंगा. आमीन. हालेलुया. जिस तरह गाड़ी में गियर शिफ्ट करते हैं, जिस तरह एलिवेटर में लेवल शिफ्ट करते हैं, इसी तरह खुदावन में डायमेंशन लेवल रैम्स डिग्री है. हालेलुया हालेलुया. खुदावन में रैम्स है. सबसे पहले क्या है? आज टीचिंग है. टीचिंग में आपको दूंगा और बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा. लेकिन इस मंथ में, ये जो मंथ ऑफ सुपरनैचुरल एनकाउंटर का है, किसी की स्टोरी खुदा की ग्लोरी के लिए चेंज होने वाली है. ऑनेस्टली टेलिंग, इस मंथ में एक प्रोफेटिक अलाइनमेंट है. मार्च तीसरा मंथ था. हमारे पास इंटरनेशनल डेलीगेट आए और हमने बहुत सारी बरकतें रिसीव की. इसी तरह 6 मंथ जो है, खुदावन का फरिश्ता मरियम के पास आया और उसने उसे गुड न्यूज दी. इस मंथ में एंजल्स आपको गुड न्यूज देने वाले हैं. इस मंथ में आप ड्रीम देखेंगे, कोई शख्स आपको गुड न्यूज दे रहा है, कोई शख्स आपको पार्सल दे रहा है, कोई शख्स आपको फेवर दे रहा है. अभी इसी वीक में जब मैं प्रेयर कर रहा हूँ सुपरनैचुरल डायमेंशन की, होली स्पिरिट से फेलोशिप के बाद, मैंने खुली आंखें और ना सोया हूं ना मैं जाग रहा हूं. इन बिटवीन डायमेंशन में मैंने देखा कि 3 मर्द 3 आदमी मेरे रूम में, प्रेयर रूम में एंटर हुए. हालेलुया. और वो बातें मुझसे करना शुरू हुए जिसे आदमी को बताना रवा नहीं है. हालेलुया. बड़ी डीप चीजें हैं. हालेलुया. तो इसी तरह इस सीजन में रूहानी फॉर्म में नहीं, फिजिकल फॉर्म में एंजल्स आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं. हालेलुया. ये मंथ ऑफ सुपरनैचुरल एनकाउंटर का है. मैं डिक्लेयर करता हूँ, सुपरनैचुरल एनकाउंटर रिसीव करें. सुपरनैचुरल एनकाउंटर रिसीव करें. जब हम देखते हैं ओबेद और अदूम के घराने ने, जो कि कंगाल था, गरीब था, कर्जे में था, भूख में था, काम में था, जब उनका अहद के संदूक से सुपरनैचुरल एनकाउंटर हुआ है, इन द स्पेस ऑफ 3 months, 90 दिनों के अंदर वो इतने अमीर हो गए हैं कि उनकी खबर बादशाह को पहुंची है और डेविड द किंग जेलस हुआ है और उसने कहा का संदूक इनके घर से आ जाए. हालेलुया. इसी तरह इस मंथ में जिस फैमिली का एनकाउंटर होगा, उस फैमिली की स्टोरी चेंज होने वाली है. उस फैमिली की स्टोरी चेंज होने वाली है. खुदा आपको सुपरनैचुरल स्पीड देने वाला है. स्पीड देने वाला है. जब आप दुबई एयरपोर्ट या किसी और बड़े एयरपोर्ट पर जाएं, वहां एलिवेटर है और एक्सेलरेटर है. बोले एक्सेलरेटर है. एलिवेटर आपने या किसी बड़े मॉल में भी, तो पाकिस्तान के मॉल्स में भी उन्होंने यूज किया. अगर आप चलने में स्लो हैं, एक्सेलरेटर पर आप चलना शुरू हो जाए, वो भी चलेगा. आपकी स्पीड डबल हो जाएगी. यदि आपके नीचे एक चेन चल रही होगी, एक पट्टी चल रही होगी जो ऑटोमेटिकली घूम रही होगी. यदि आप स्लो हैं पर वो उसकी स्पीड आपकी वॉकिंग स्पीड से ऐड होगी और आपकी रफ्तार तेज हो जाएगी. हालेलुया. उस पर आप आराम से नहीं खड़े हो जाए तो आप मूव कर रहे
हालेलुया, बोले एलिवेटर एंड एक्सेलेरेटर। इस सीजन में मैं डिक्लेयर करता हूं खुदा एक्सेलरेटर और एलिवेटर आपको देने वाला है। एक्सेलरेटर और एलिवेटर आपको देने वाला है। खुदा आपको सुपरनैचुरल स्पीड देने वाला है। आपकी स्पीड आपके दुश्मनों से ज्यादा होगी। जो आपसे आगे निकल गए हैं आप उनको बाईपास करेंगे, आप उनको ओवरटेक करेंगे। हमारी दुनिया में ओवरटेकिंग अलाउड है। ओवरटेकिंग कैसे है? अगर किसी की शादी हुई, उसका एक बच्चा हुआ, 2 बच्चा हुआ, 3-4 साल गुजर गए, आपकी शादी हुई है, खुदा ट्रिपलेट आपको देगा। उसके 4 साल बाद 3 बच्चे हैं, मे बी आप उम्मीद से हो और एकदम 3 बच्चे लैंड हो, आपकी स्पीड उससे ज्यादा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मे बी ट्विंस हो, आप उससे आगे निकल जाएं। इस सीजन में आप अपने दुश्मनों को बाईपास करने वाले हैं। इस सीजन में आप अपने दुश्मनों को बाईपास करने वाले हैं। इस सीजन में आप अपने दुश्मनों को बाईपास करने वाले हैं। हालेलुया। अभी की बात में बीमारों वाली है, आपको एनर्जाइज कर रहा हूं। हालेलुया। नंबर 1, खुदा आपको क्या देगा? मैंने क्या बोला? सुपरनैचुरल एलिवेशन। इससे पहले मैंने क्या बोला है? मुझे याद है, नहीं बैठे। सुपरनैचुरल क्या मैंने बोला? एनकाउंटर, नंबर 1। नंबर 2, सुपरनैचुरल स्पीड आपको देगा। क्या देगा? सुपरनैचुरल स्पीड। तीसरा, आपको सुपरनैचुरल पावर देगा। क्या देगा? सुपरनैचुरल पावर, जो आपकी ताकत नहीं कर सकती, जो आपकी लियाकत नहीं कर सकती। जब वो पावर आपके ऊपर होगी, आप वो काम कर पाएंगे जो आदमी को करना रवा नहीं है। हालेलुया। मैं डिक्लेयर करता हूं, अपने हाथ लिफ्ट कीजिएगा दोनों। मैं डिक्लेयर करता हूं, इस सीजन में खुदा सुपरनैचुरल पावर आपके हाथों पर, आपके बाजों पर इंपार्ट करिए यीशु के नाम से। इंपार्ट करिए यीशु के नाम से। ये मंथ ऑफ सुपरनैचुरल का है। सुपरनैचुरल पावर को रिसीव करें, सुपरनैचुरल पावर को रिसीव करें। हालेलुया। कैन आई शॉक यू? कैन आई सरप्राइज यू? कैन आई सरप्राइज? ये लोग कार्टून्स देखते हैं आप सैमसंग के, इंग्लिश में सैमसंग, उर्दू में समसंग। उसमें उसके बड़े डोले, बड़ी बॉडी, बड़े 6 पैक दिखाए हैं, बड़े थाई दिखाए हैं। ऐसा नहीं था वो। कैन आई शॉक यू? कैन आई शॉक यू? आपको प्रोफेटिक शॉक देने वाला, आपकी इथॉरिटी ब्रेक करने वाला। आप सब करें। समसून के कोई मसल नहीं थे, समसून के कोई डोले नहीं थे, समसून के कोई ट्राइसेप, बाइसेप, कोई 6 पैक नहीं थे। हालेलुया। लिखा है, बाइबल में लिखा है, बिकॉज़ मेरा स्टैंडर्ड बाइबल है। मेरा स्टैंडर्ड कोई कार्टून, कोई मूवी नहीं, बाइबल है। मैं बाइबल से सीखता हूँ। बाइबल में क्या लिखा है? उसने उस औरत को, उन्होंने उस औरत को हायर किया जिसका नाम दलीला था। उन्होंने कहा इसकी ताकत का सीक्रेट राज मालूम कर। क्या रिपीट करें? क्या कहा? उसकी ताकत का राज मालूम कर। अगर आज आपके सामने कोई नौजवान खड़ा हो, उसके 6 पैक हैं, उसके शोल्डर हैं, उसकी बड़े बड़े मसल्स हैं, आपको बताओ वो चीज करता है। सिंपल। अच्छी डाइट खाता होगा या कोई ना कोई स्टेरॉइड्स खाता हो, सिंपल। तो आपको सीक्रेट मालूम करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। पर उसके कोई 6 पैक नहीं थे, कोई मसल नहीं थे, पर वो गेट उखाड़ देता था। वो लोमड़ियां पकड़कर धूम में आग लगा देता था। एक लोमड़ी पकड़ना मुश्किल है, उसने बहुत सारी लोमड़ियां पकड़ी और तेल में आग लगा दी। उसने शेर के मुंह को बकरी के बच्चे की तरह चीर दिया। उन्होंने कहा इसकी पावर का सीक्रेट मालूम करो कि कोई मसल नहीं है, कोई ट्राइसेप, कोई बाइसेप नहीं है, कोई शोल्डर नहीं है, कोई 6 पैक नहीं है, पर उसके अलावा ये गेट के गेट उखाड़ देता है। इसकी पावर का सीक्रेट मालूम करो। बोले सुपरनैचुरल पावर। क्या? कौन सी पावर? आप वो काम करेंगे जो आदमी को करना रवा नहीं। हालेलुया। मेरे डैड ने मुझे सिखाया, जब स्पिरिट ऑफ माइट आप पर आती है, आप माइटी काम करते हैं। उसने कहा मेरे खानदान में किसी ने कार नहीं खरीदी,
میرے خاندان میں کسی نے کار رینٹ پر نہیں کبھی لی، پر خدا نے مجھے پرائیویٹ جیٹ دی ہے، پرائیویٹ ایئر لائن دی ہے۔ میرے خاندان میں کسی کا بینک اکاؤنٹ نہیں تھا، خدا نے مجھے 250 بینک دیے ہیں۔ جب خدا کی قدرت آپ پر آتی ہے آپ مائٹی کام کرتے ہیں۔ جب بھی دعا کریں، ڈیمانڈ کریں، اسپرٹ آف مائٹ، یہ نہ کہ خدا میں امیر ہو جاؤں، خدا میں امیر ہو جاؤں، نہیں، خدا سے کہیں give me the spirit of might، give me the spirit of might۔ جب spirit of might آپ پر آتی ہے آپ مائٹی کام کرتے ہیں۔ جیسے وہ گیت ہے، وہ کون سا گیت ہے؟ بڑے بڑے کام کرتا۔ تو یہاں دیکھیں کہ بڑے بڑے کام تب ایک عام آرڈنری مین ایکسٹرا آرڈنری کام تب کرے گا جب اس کے اوپر خدا کا روح ہوگا، اور روح کی ڈائمینشنز ہے۔ میں بھی ہولی اسپرٹ اپنی کس ڈائمینشن میں آئے، اگر اس ڈائمینشن کا نام اسپرٹ آف مائٹ ہے آپ مائٹی کام کریں گے۔ آپ کار نہیں خریدیں گے، اگر کوئی کار چھین بھی لے گا آپ کہیں گے ڈونٹ وری ڈونٹ وری ڈونٹ وری، کیونکہ خدا آپ کو شو روم دینے والا ہے، خدا آپ کو شو روم دینے والا ہے۔ کوئی نوکری چھین لے اسے کہنا ڈونٹ وری، پاؤں کی گرد جھاڑ دی ہیں اور کہنا بائے بائے میں اپنی کمپنی بنانے والا ہوں۔ ہاللیلویا، کوئی نہ میری نوکری چلے گی، میری نوکری چلے گی۔ خدا لکھے، خدا کے کلام میں لکھا سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے۔ پتہ نہیں خدا آپ کو اپنی کمپنی کھڑی کرنے کے لیے اپنے قدموں پر کھڑا کر رہے ہیں۔ بل گیٹ اپنے انٹرویو میں بتا رہا تھا جس بڑے امریکہ کے اسکول نے اسے کک آؤٹ کیا تھا، اس اسکول نے بغیر پڑھے اسے ڈاکٹریٹ ڈگری دی اور اسے اپنا چیف گیسٹ بلایا 15 سال کے بعد جب وہ دنیا کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ ہاللیلویا، جب اسپرٹ آف مائٹ آپ پر آتی ہے آپ مائٹی کام کریں گے۔ اس سال خدا آپ کو سپر نیچرل اسٹرینتھ دینے والا ہے، آمین کے بعد بیماروں والی ہے، سپر نیچرل طاقت دینے والا ہے، خدا آپ کو سپر نیچرل ہیلپر دینے والا ہے۔ یسوع سے صلیب نہیں اٹھائی جا رہی، انہوں نے اس کو اتنا مارا جیسس کو کہ اسے کراس کیری نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے شمعون کرینی کو پکڑا اور اس نے یسوع کی صلیب اٹھائی۔ آپ کا بوجھ آپ سے اٹھایا نہیں جا رہا، خداوند بائی فورس کسی کو پکڑ کر آپ کا بوجھ دینے والا ہے۔ شمعون کرینی طرح کے لوگ آپ کی لائف میں انٹر ہونے والے ہیں، کہتے کوئی بات نہیں، آپ کا کام یہ میں کر دیتا ہوں، آپ کی مدد میں کر دیتا ہوں، آپ کا بل میں پے کر دیتا ہوں، آپ کو گاڑی میں دے دیتا ہوں، آپ کی ضمانت میں دے دیتا ہوں، آپ کے لیے گھر میں دے دیتا ہوں۔ خدا آپ کی لائف میں سپر نیچرل ہیلپر بھیجنے والا ہے، جن کو کوئی وہ لالچ نہیں ہوگی، جسٹ ہیلپ کرے گی۔ جب سپر نیچرل ہیلپر لائف میں آتا ہے بغیر لالچ کے وہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ ہاللیلویا، شمعون کرینی کو یسوع سے کچھ بھی نہیں تھا، اسے یسوع سے کوئی وہ جانتا نہیں تھا کون ہے، کہ آج کے دن کس کو وہاں کے دور میں ڈیتھ پینلٹی یعنی پھانسی یعنی گلے سے وہ سلیپ پر موت دیتے تھے، سزائے موت، ٹھیک ہے، اس کی سزائے موت اس کو نہیں پتا تھا، وہ جب اپنے کام جا رہا تھا شمعون کرینی نے اسے پکڑا بائی فورس، کیری دا کراس۔ خدا اسی طرح اپنی راہ جانے والے کسی شخص کو پکڑ کر کہے گا کیری یور ریسپانسبلٹی، آمین کے بعد بیماروں والی ہے۔ دیکھا جب انسان کی ادائیں خدا کو پسند آتی ہیں وہ اس کے دشمنوں کو اس کے دوست کر دیتا ہے۔ خدا آپ کے دشمن آپ کے تابع کرنے والا ہے۔ ہاللیلویا، یہ منتھ آف سپر نیچرل انکاؤنٹر ہے۔ اگر میں سپر نیچرل انکاؤنٹر پر بولوں تو لسٹ ہے، خدا آپ کی لائف میں سپر نیچرل بلیسنگ ریلیز کرنے والا ہے۔ وہ برکت جس برکت پر آپ فائٹ نہیں کریں گے آپ کو ویسے مل جائے گا، ریڈی میڈ جس کو کہتے ہیں، ریڈی میڈ بلیسنگ۔ 100 سال کا ابراہیم، 100 سال کا ابراہیم ایک مینڈے سے کچھ نہیں کر سکتا، بوڑھا تھا، وہ کمزور تھا، لکھا اس مینڈے کے سینگ جھاڑیوں میں پھنس گئے،
पता नहीं कितनी देर से फंसे, मैं भी सुबह को वही फंस गए और सारा दिन वो जोर जुमाई करता रहा, वो थक गया, ना उसने खाना खाया ना उसने पानी पिया, वो प्यासा निढाल हो गया। जब इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को लेकर सैक्रिफाइस करने गया, खुदा ने उसकी आंखें खोली, उसने कहा वो देख बता वहाँ मेंढा वहाँ फंसा हुआ, उसने झाड़ियों से निकाला और उसको सैक्रिफाइस कर दिया। ये ऐसी बरकत उसे मिली जिसके लिए उसने फाइट नहीं की, वरना जंगली सीखों वाले मेंढे को 10 बंदे नहीं पकड़ सकते, काबू नहीं आता, जख्मी कर देता, मार किसकी जान ले सकता, पर वो कितना निढाल हो गया, वो इब्राहिम के हिस्से में आया। इसके अलावा किसी के हिस्से में खुदा आपकी बरकतें शिकंजे में फंसा देगा, अगर वो आपकी है कोई और लेने नहीं पाएगा। आमीन, जवाब बीमारों वाली है, आमीन, जवाब बीमारों वाली है। आप मॉर्निंग वॉक पर गए, कोई 5,000 का नोट गिरा हुआ है, आप चले गए, आपने नहीं देखा, आप दोपहर को गए, आपने फिर नहीं देखा, शाम को फिर आप पार्क में अपनी ड्यूटी के बाद वॉक करने आए हैं, वो नोट वहीं पड़ा हुआ है, किसी को डर नहीं है। हालेलुया, इसको तो समझ आई, जब बरकतें आपकी हैं वो आपको मिलेंगी। हर बरकत के ऊपर लेबल है, हर पार्सल के ऊपर नाम लिखा होता है। लेकिन जब DHL वाले पार्सल लेकर आते हैं, वो कहते हैं जिसका पार्सल है उसको बुलाएं, जब तक वो साइन नहीं करेगा पार्सल नहीं देगा। इसी तरह एंजल आपकी बरकत किसी और को नहीं देगी। कोई कितना भी कुछ कर ले, जिस बरकत पर आपका नाम मिला है, नाम लिखा है, वो बरकत आपको मिलने वाला है। बोले आई रिसीव इट इन जीसस नेम। आमीन, बीमारों वाला है। सुपर नेचुरल बरकतें आपके लिए रिलीज होने वाली हैं, सुपर नेचुरल बरकतें आपके लिए डिस्पैच होने वाली हैं। हालेलुया। एक दिन मेरे फादर नोट बांट रहे थे, 5-10 लाख लोगों की क्राउड के अंदर वो नोट बांट रहे थे, ब्लेसिंग वाले। मैं फाइनेंशियली बड़ा टाइम था, कई साल पहले की बात है, 41 नोट थे, 41 नोट। उन्होंने फलां साहब को बुलाया, फलां को बुलाया, फलां को बुलाया, मैं रो रहा था, मैं दुआ कर रहा था। मैंने कहा खुदावंद तूने मुझे दिखाया एक नोट पर मेरा नाम लिखा है। जब 40 नोट हो गए, मेरे साथ वाले लोग मायूस थे। जैसे ही उन्होंने 41वां नोट ऊपर किया, उन्होंने कहा माय सन क्रिस, मुझे क्रिस कहते हैं, माय सन क्रिस कम। खुदावंद ने कहा, मैंने लिखा था एक नोट पर तेरा नाम लिखा है। हालेलुया। 10 लाख लोगों में सिर्फ 41 लोगों को ब्लेसिंग मिली, 41वां नंबर मेरा था। मैं आपको बता रहा हूँ, जब खुदा बरकत की लिस्ट बनाएगा, उस लिस्ट में आपका नाम होगा। बीमारों वाले मैं होता आपकी जगह बैठा, मैं जब पर रिसीव करता है, इस सीजन में जो बरकत की लिस्ट बन गई उसमें आपका नाम है। जब पर रिसीव, when I receive it in Jesus name, जब मैं receive, I receive it in Jesus name। जब बरकत का, जब मौजों की लिस्ट बनेगी, इस सीजन में मौजे देने, उस लिस्ट में आपका नाम हो। इस सीजन में किसी को शफा देनी है, रिहाई देनी है, उस लिस्ट में आपका नाम हो। जब खुदावन के प्रमोशन देनी है, प्रमोट करनी है, खुदावन के इस लिस्ट में तेरा नाम। आमीन, कमजोरों वाला है, आमीन, बीमारों वाला है। हालेलुया। आपका सोने और 5 है और बेबी नहीं हो रहा। हालेलुया। जब खुदा लिस्ट बनाया एंजल को भेजने के लिए, डिस्पैच करो इस बेबी को, इस बेबी को, उस लिस्ट में आपका नाम हो। जब खुदावन कहोगे ये बेबी वाली है, ये बेबी गर्ल वाली है, बेबी बॉय वाली है, जब बेबी बॉय वाली का नाम हो, आपका नाम उस लिस्ट में है। आमीन, बीमारों वाला है। इस सीजन में खुदा सुपर नेचुरल ब्लेसिंग रिलीज करने वाला है, सुपर नेचुरल फेवर रिलीज करने वाला है, सुपर नेचुरल फेवर रिसीव करने वाला है। आमीन, हालेलुया, आमीन। अपने साथ वाले को कहिए मेरा मन तो सुपर नेचुरल है। खुदा को देना आप मुश्किल नहीं है, पता प्रॉब्लम शैतान नहीं है, दुश्मन ही आपका माइंड है। क्या है आपका माइंड। शैतान प्रॉब्लम नहीं है खुदा के लिए, जादू प्रॉब्लम नहीं है, आपको बच्चा दौलत नहीं, आपका माइंड है। माइंड क्या है आपका माइंड। तो मैं आपका ब्रेन वॉश कर रहा हूँ ये वर्ड रिलीज करके। कहना गो है होली स्पिरिट काम नहीं करता जब तक कोई डिक्लेयर ना करे। होली
रिपीट करें मेरे पीछे, होली स्पिरिट काम नहीं करता जब तक कोई डिक्लेयर, और एक एंजल काम नहीं करते जब तक कोई डिक्लेयर ना करे। बाइबल में पहले समय पे खुदावन ने डिक्लेयर किया, लेट देयर बी लाइट, और लिखा है देयर वाज लाइट। हालेलुया, हालेलुया। होली, जैसे यहोवा खुदा ने कहा रोशनी हो जाए, होली स्पिरिट ने बटन ऑन कर दिया, वो रोशनी हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डिक्लेयर कर रहा हूं, मैं आपको अपने 18 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जब तक कोई डिक्लेयर करने वाला ना हो, होली स्पिरिट काम नहीं करता। भले कितनी दुआ करें, जैसे मर्जी दुआ करें, जब तक आप डिक्री और डिक्लेयर नहीं करेंगे। मैं डिक्लेयर करता हूं, खुदावन ने बहुत सारे लोगों को खुद सिखाया है, और अय्यूब ने ये बात आश्कारा की। खुदावन अय्यूब के पास आया और अय्यूब को कह रहा है, यू विल डिक्री द थिंग आई विल एस्टैब्लिश। तुम कहेगा मैं कर दूंगा। अपने साथ वाले को के बुरी बातें कह रहा है, अपने बारे में अच्छी बातें हैं, अपनी फैमिली के बारे में अच्छी बातें हैं। मैं डिक्लेयर करता हूँ, इस सीजन में फेवर रिलीज हो, सुपरनैचुरल फेवर रिलीज हो, सुपरनैचुरल फेवर रिलीज हो, फेवर रिलीज हो, फेवर रिलीज हो, फेवर। तीन लोगों को हाथ मिला पर फेवर आने वाली है। बोले मुझे फेवर मिलने वाली है, बोले मुझे फेवर मिलने वाली है, बोले मुझे फेवर मिलने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। फेवर ऐसे, एक दिन मैं जहाज में एंटर हुआ, कतर एयरवेज, मैं नाइजीरिया जा रहा था। मेरे दिल में आया कि मुझे बिजनेस क्लास में बैठना चाहिए, उसमें कुछ उन्होंने पहले ही जूसीज रखे हुए, मुझे फिर खुशबू आई, मैंने कहा आज मुझे बिजनेस क्लास में होना चाहिए, और मैं अपनी इकोनॉमी क्लास की सीट पर जाकर बैठ गया। पर मैं दिल में दुआ कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब जहाज में सीटें पूरी हुई तो एक अनाउंसमेंट हुई, कुछ लोगों को हम इकोनॉमिक क्लास से बिजनेस क्लास में प्रमोट करेंगे। मैंने कहा मेरा नाम अंदर है। हालेलुया। और एक बंदा बुलाया, दो बंदे बुलाए, तीन बुलाए, चार बुलाए, 5वें नंबर पर एक लेडी आई, कहती आपका नाम उसे पढ़ा, व्हाट इज योर नेम, आर यू क्रिस्टी? यस यस, ओके, कम टू द बिजनेस। हालेलुया, हालेलुया। मैंने लोकल क्लास की टिकट ली और मैंने बिजनेस क्लास में ट्रैवल किया। हालेलुया। जब आपकी क्वालिफिकेशन उतनी ना हो और वो बरकत आपको मिले, ये फेवर है। हालेलुया। आपके मध्य मुकाबले सारे ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री वाले हैं, आप मैट्रिक पास वही जॉब कर रहे हैं, उतनी सैलरी ले रहे हैं, इसका मतलब फेवर है। क्या है ये? फेवर है। क्या है ये? फेवर है। इस सीजन में खुदा सुपरनैचुरल फेवर आपकी लाइफ पर करने वाला है। सुपरनैचुरल फेवर आपकी लाइफ पर करने वाला है। सुपरनैचुरल फेवर आपकी लाइफ पर करने वाला है। और फेवर आपके फ्लेवर को चेंज करने वाला है। आपकी लाइफ का फ्लेवर चेंज होने वाला है। आमीन की आवाज बीमारों वाली है। हालेलुया। इस सीजन में आप सुपरनैचुरल हार्वेस्ट रिसीव करेंगे। हार्वेस्ट का मतलब होता फसल। उसने कहा जहां तूने बोया नहीं तू वहां से भी काटेगा, तो जहां आपने बोया भी नहीं है वहां से भी आपको फसल मिलने वाली है, वहां से भी आपको फाइनेंसेस मिलने वाले हैं, आप हार्वेस्ट को रिसीव करने वाले हैं। जंप एंड रिसीव इन जीसस नेम। कितने लोग रिसीव कर रहे हैं? हालेलुया। खुदा सुपरनैचुरल प्रोविजन करेगा। मैं आपका ब्रेन वॉश कर रहा हूं, अपने साथ वाले को कि तेरे मुझे और तेरे दरमियान जो रुकावट है वो तेरा माइंड है, वो तेरी सोच है, सोच चेंज कर, को कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन आपको सुपरनैचुरल पावर देने वाला है, सुपरनैचुरल मिरेकल देने वाला है, सुपरनैचुरल स्पीड देने वाला है, सुपरनैचुरल ब्लेसिंग देने वाला है। ये सीजन आपका है, सुपरनैचुरल हेल्पर देने वाला है। उसकी खुशी होती है। हालेलुया। स्पीक ओवर योर एनिमीज। आज आप बड़ी अच्छी क्लास है, अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। आज मैं अपने लिए का मजा
message है the sweet influence of the Holy Spirit. The sweet influence of the Holy Spirit. इस दुनिया में डिफरेंट लोग हैं जिन पर डिफरेंट असर है. इन्फ्लुएंस का मतलब है असर, तासुर, इफेक्ट, इम्पैक्ट. तो तीन किस्म के इन्फ्लुएंस हैं. नंबर वन इन्फ्लुएंस इस दुनिया का जिसको वर्ल्डली इन्फ्लुएंस कहते हैं. कुछ लोग जिन पर दुनिया का असर है उनको न दोज़ख का पता है, न जन्नत का पता है, न हेल का पता है, न हेवन का पता है, न गॉड का पता है. वो समझते हैं कम्युनिस्ट लोग जिनको सिर्फ यही मिली गई यही दुनिया, यही दिन है, और वो मटेरियल चीजों से बहुत प्यार करते हैं. दुआ खुदा उनकी जिंदगी में नहीं, उनकी जिंदगी में सिर्फ पैसा और दुनिया की मटेरियल चीजें हैं. तो उन लोगों के ऊपर स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड का असर, वर्ल्डली लोग हैं, दुनियावी लोग हैं, जिस्मानी लोग हैं, उनके ऊपर वो असर, उस असर में मूव कर रहे हैं. ऐसे लोग अगर आपके दायरे में उनसे भाग रहे, उनसे रफाकत ना करें, ज्यादा 10 लाख दुआ तक रखें, वरना वो आप पर अपना इन्फ्लुएंस छोड़ देंगे और आपको खुदा से दूर ले जाएंगे. दूसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जिनके ऊपर असर जो है उनके सेंसेस का है. हमें खुदा ने 5 सेंसेस दिए, 5 हिस्से दिए. सुनने की हिस्स, देखने की हिस्स, सूंघने की हिस्स, जुबान से चखने की हिस्स, छूने की हिस्स. इस तरह हमें 5 हिस्से सेंसेस मिले. कुछ लोग इसके असर में चलते हैं, यानी जो वो देखते हैं वो करते हैं, जो वो सुनते हैं वो करते हैं, यानी वो लोगों को कॉपी करते हैं, लोगों की तरह बनना चाहते हैं. अपने आप को, अपनी शनाख्त को नहीं, वो दूसरों के रंग को अपने ऊपर चढ़ाते हैं. अगर वो खाते हैं तो वो बहुत ज्यादा खाते हैं और फजूल खाते हैं. अगर वो पहनते हैं तो बहुत ही फजूल पहनते हैं. अगर वो कुछ भी करते हैं और वो सेंसेस के असरात में रहते हैं अपने, उनकी जिंदगी में गॉड नहीं, उनकी जिंदगी में सिर्फ दिखावा, दिखावा, मुकाबला और दिखावा. वो पहनते हैं किसी को दिखाने के लिए, किसी से मुकाबले के लिए. वो खाते हैं किसी को दिखावे के लिए, किसी से मुकाबले के लिए. तो वो इन्फ्लुएंस है. उनकी आंखें उन्हें कंट्रोल करती है, उनकी जुबान उन्हें कंट्रोल करती है. यानी ऐसी खवातीन भी देखी हैं जो एक बर्गर खाने के लिए अपनी इज्जत बेच देती. एक बर्गर के लिए बड़ी बात है कि मैं मैकडॉनल्ड नहीं खा सकती इसलिए आज रात मैंने किसी लड़के के साथ गुजारा. जस्ट एक बर्गर के लिए अपनी बॉडी दे दे. सिर्फ क्या उनकी जुबान का टेस्ट उन्हें कंट्रोल करता है. एक पिज्जा खाने के लिए किसी के साथ वो एक नाइट क्लब में नाइट स्पेंड करता है, एक पिज्जे. उनकी लाइफ उनके सेंसेस कंट्रोल करता है, उनका कोई फ्यूचर नहीं. तीसरे लोग वो हैं जो शैतान के असर के अंदर है. उनकी जिंदगी में आपको जादू टूने, जादू, पीर, दरबार ये नजर आए. आपकी मैं आंखें खोल रहा हूं आज के इस कलाम के वसीले से, आपको पता चलेगा आप किस कैटेगरी में लाई करते हैं, आप किस ग्रोह का हिस्सा. चौथे लोग वो हैं जो खुदा के इन्फ्लुएंस में, होली स्पिरिट के इन्फ्लुएंस में, कलाम के इन्फ्लुएंस में जोरदार तालीम जा रहे हैं. आगे मिलाने वाली योएल की किताब उसका दूसरा बाब 28 किया है. और उसके बाद हर बशर पर और उसके बाद हर फर्दे बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे. इंग्लिश में, and it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh. हर फर्दे बशर, all flesh, हर फर्दे बशर पर मैं अपना रूह ले लूंगा. जब आपकी फ्लैश पर, आपके गोश्त पर, आपके
کی ہڈیوں آپ کے جسم پر اسپرٹ آ رہی ہے وہ اپنا اثر کرے گا، وہ کنٹرول کرے گی آپ کی فلیش کو۔ اس سے پہلے میں نے بتایا کچھ لوگ ان کی فلیش، ان کا جسم یا تو شیطان کے اثر کے اندر ہے، یا دنیا کے اثر کے اندر ہے، یا اپنی 5 حصوں کے اثر کے اندر ہے۔ پر جب خدا اپنا وعدہ پورا کرے گا اور آپ کے اوپر اپنا روح ڈالے گا، مجھے ٹر 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 زبانیں دیکھ کر نہیں پتا چلے گا کہ آپ کے اوپر ہولی اسپرٹ کا اثر ہے۔ آپ کے گوشت پر، آپ کی فلیش پر جب ہولی اسپرٹ ہوگا، وہ زبان مجھے پتا ہوگی کام کی ہے، کیونکہ یہ جو فلیش ہے یہ گھمنڈی ہے، یہ ضدی ہے، یہ ڈھیٹ ہے، یہ ایروگنٹ ہے، یہ پرائڈ ہے، فل آف پراؤڈ ہے۔ یہ فلیش اس کی اپنی ڈیزائر ہے، اس کی اپنی خواہش ہے، اور یہ ہمیشہ جسمانی خواہش کرتی ہے، نکمی خواہش کرتی ہے۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے I will pour out my spirit upon all flesh۔ فلیش پر ہولی اسپرٹ اترتا ہے، آپ کے فلیش پر، آپ کے گوشت، آپ کی ہڈیوں میں۔ اسی لیے وہ کہہ رہا ہے تیرا کلام میری ہڈیوں میں آپ کی مانند۔ میں نے سوچا، یرمیا نے کہا میں نے سوچا خداوند اب دوبارہ نبوت نہیں کروں گا، تیرا کلام بیان نہیں کروں گا، پر تیرا کلام میری ہڈیوں میں آپ کی مانند۔ all flesh I will pour out my spirit upon all flesh۔ جب فلیش کے اوپر ہولی اسپرٹ آتا ہے، وہ آپ کی فلیش کو ڈسپلن کرتا ہے، وہ آپ کی فلیش کو کنٹرول کرتا ہے۔ آپ کی فلیش، آپ کا جسم ہوس کی طرف نہیں جاتا، جسمانی روشوں کی طرف نہیں جاتا، لالچ کی طرف نہیں جاتا، چوری کی طرف نہیں جاتا، جھوٹ کی طرف نہیں جاتا، بدکاری زناکاری کی طرف نہیں جاتا۔ ہاں اگر کوئی زناکاری بدکاری کر رہا ہے، بھلے وہ سو گاڈ مین آف گاڈ ہے اور وہ کہ جی میں پاسٹر ہوں، پر زناکاری اور بدکاری کے اندر ہے، اس کے اوپر ہولی اسپرٹ نہیں ہے، کیونکہ ہولی اسپرٹ جب جسم پر، گوشت پر، ہڈیوں پر، فلیش پر اترتا ہے، وہ اسے کنٹرول کرتا ہے۔ تالیوں کے بعد نہیں ہے، وہ اسے کنٹرول کرتا ہے، وہ اسے ٹرین کرتا ہے، وہ اسے ڈسپلن کرتا ہے۔ ہاللیلویا! آپ کو ڈسپلن کرتا ہے، کتنا کھانا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا، کس سے ملنا ہے، کس سے نہیں ملنا۔ ہاللیلویا! ہولی اسپرٹ آپ کی لائف کو تراشتا ہے، آپ کی باڈی کو تراشتا ہے، آپ کی فیملی کو تراشتا ہے، آپ کی کمیونیکیشن کو تراشتا ہے۔ ہاللیلویا! کسی کو دور سے دیکھ کر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی اوپر ہولی اسپرٹ ہے یا کسی اور کی اسپرٹ کے اندر۔ میرا کوشچن ہے سب سے جو یہاں بیٹھے ہیں، what is influencing you? What is influencing you? Who is influencing you? کون تجھے اثر کر رہا ہے؟ کون تجھے کنٹرول کر رہا ہے؟ کیا وہ دنیا کا روح ہے؟ کیا وہ تیری اپنے سینسز ہے یا شیطان؟ Hallelujah! What you are doing shows what is influencing you. کیا تم کرتے ہو؟ کیا تم کرتے ہو ہر دن کی روٹین میں؟ اگر آپ مجھے ایک ہفتے کی روٹین بتا دیں، میں انفلوئنس بتا دوں پورا ہفتہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ کا اگر آپ سارا دن ٹک ٹاک دیکھتے ہیں، سارا دن دیکھنا بری بات نہیں ہے، یوز کرنا بھی بری بات نہیں ہے، پر اگر آپ سارا دن ٹک ٹاک، ویڈیوز، انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ، یہی ہے سارا دن، اٹ مین اسپرٹ آف سوشل میڈیا از انفلوئنسنگ یو۔ وہاں جیسا میک اپ ہوگا آپ کریں گے، ویسے ولگر کپڑے آپ پہنیں گے، جیسے فحش گفتگو وہ کرتے ہیں آپ کریں گے، بیکاز یو آر انڈر دا انفلوئنس آف سوشل میڈیا۔ ہاللیلویا! آپ کا روٹین، آپ کی روٹین، آپ کی ڈیلی روٹین کس کے اثر میں؟ کتنی بار آپ نے پریئر کی ہے، کتنی بار آپ نے بائبل پڑھی ہے، کتنی بار آپ نے میرا میسیج جا کر پلے کیا اور اس کو سنا ہے؟ انفلوئنس کیا ہے؟ میرا دن شروع ہوتا ہے، میرا دن ختم ہوتا ہے، مجھے پتہ نہیں چلتا، مجھے ہنگرنس ہوتی ہے، مجھے ایگرنس ہوتی ہے، مجھے ڈیزائر ہوتی ہے کہ میں خدا کی کسی اور ڈائمینشن کو جانوں، خدا کی کسی اور لیول کو انڈرسٹینڈ کروں، خدا کی کسی اور ڈگری کا نالج لوں۔ ہاللیلویا! یہ میری ڈیزائر ہے۔ 18 سال سے یہ بھوک ختم نہیں ہو رہی،
کیوں؟ کیونکہ میں ہولی اسپرٹ کی انفلوئنس. ہاللیلویا. لکھا when you seek the kingdom. میں نے گھر نہیں بنایا تھا, میں نے گھر نہیں لیا تھا, میں نے شادی نہیں کی تھی, میں پیسے جمع کر کے افریقہ جا کر خدا تلاش کرتا تھا, وہاں کے مین آف گاڈ کے اندر. ہاللیلویا, ہاللیلویا. آپ کا بجٹ, آپ کا خرچہ ایون ہولی اسپرٹ کا انفلوئنس بتاتا ہے. ہاللیلویا. جب میرے اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن آپ دیکھیں, آپ کو موسٹلی امازون کی نظر آئے گی, کوئی نہ کوئی بک خریدی ہے, موسٹلی مین آف گاڈ کو سینڈ کی ہے, اپنے فادر کو, اپنے مینٹرز کو. آپ کو انفلوئنس نظر آئے. اتنی شاپنگ نہیں کی جتنی میں نے خدا کے لیے شاپنگ کی ہے. میں کل کسی شخص کو بتا رہا تھا, میرے پاس دنیا کی ورلڈ بیسٹ بکس ہیں, 46,000 کتابیں, یونیک کتابیں ہیں. ان میں سے کوئی کتاب ایسی ہے جو 20,000 روپے, 50,000, 1 لاکھ روپے والی بھی کتاب, دنیا کی یونیک کتابیں, ساری سبجیکٹ گاڈ ہے. تالی نہیں بجائیے آپ نے. ہاللیلویا. 46,000 کتابیں, 46,000, 100 نہیں بتا, 46,000 بک, 46,000. ہاللیلویا. That is the influence of the Holy Spirit. تو جب ہولی اسپرٹ آپ کو انفلوئنس کر رہا ہے, کوئی آپ کی ترقی نہیں روک سکتا, کوئی آپ کی ترقی نہیں روک سکتا. اور پھر یہاں انفلوئنس کے اندر کیا کام ہو رہے ہیں؟ I will pour out my spirit on all flesh. میں اپنی کو ہر فرد بشر پر لے لوں گا, تمہارے بیٹے نبوت کریں. نبوت کیا ہے؟ نبوت کیا ہے؟ سمپل ڈیفینیشن, what you say it happen, that is prophecy. جو آپ کہیں وہ ہو, نبوت ہے. جب آپ فیوچر کا بتائیں, that is prophecy. When you forecast, when you tell about future, that is prophecy. دو سمپل ڈیفینیشن ہے کہ جب آپ جو بولیں وہ ہو, that is the prophecy. جو ہونے والا ہے آپ بتائیں, prophecy. سمپل ڈیفینیشن. تو میں ڈکلیئر کرتا ہوں, میں نے آپ کی سٹوری کو چینج ہوتے دیکھا. آپ اپنے حالات نہیں دیکھ رہے, پر میں آپ کے حالات کو دیکھ کر خدا کا شکر کرتا ہوں. آپ کی کہانی خدا تبدیل کرنے والا ہے. آپ کی کہانی خدا تبدیل کرنے والا ہے. آپ کی غربت کو خدا تبدیل کرنے والا ہے. آپ کے پاکپن کو خدا دور کرنے والا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. کئی نوجوان ہیں, جب ان کا فرسٹ ٹائم انکاؤنٹر میرے پاس ہوا, کسی کے پاس بچے نہیں تھے, کسی کے پاس نوکری نہیں تھی, جب میں نے بولا ہے وہ بول کے, that is the influence of the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Prophecy صرف prophet نہیں کرتے, وہ ایک اور dimension ہے. Even prophetic میں 7 dimension ہے. آپ جو future دیکھنا چاہتے ہیں بولنا شروع کرتے ہیں. ہاللیلویا. ایک دور تھا, میں موٹر سائیکل میرے پاس اپنی نہیں تھی, میں اپنے چرچ کے جتنے ورکر تھے یا میرے سنس تھے ان کی موٹر سائیکل پر میں وزٹ کرتا تھا. There was time, I don't forget, وہ بھولا نہیں. پر ایون جب میرے پاس سے پراڈو گزرتی تھی, میں کہتا تھا میری آ رہی ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. خدا کے فضل سے میرے پاس ہے. آمین. جو آپ بولیں گے, کون سی اسپرٹ آپ کو انفلوئنس کر رہی ہے, آپ انفلوئنس کر رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں میں خودکشی کر لینی ہے, میں تے زہر کھا لینی ہے, میں تے نیلا طوطا کھا لینا ہے, میں تے سویٹ پی لینی. کون سی اسپرٹ تجھے انفلوئنس کر رہی ہے, کون سی اسپرٹ تجھے انفلوئنس کر رہی ہے؟ تو یوں کہہ رہا ہے یا یہ جو سوچ رہا ہے. لکھا ہے متی 4:1-4 تک پڑھے, لکھا ہے لوسیفر جب یسوع سے ملنے آیا, اسے کہتا ہیکل کے کنگرے پر چڑھ جا. اب وہ چڑھا اور کہتا یہ ساری شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا. اسے 3 بار آزمایا. ایک بار کہتا پتھروں سے کیا روٹی بن جائے, ایک بار اس کو کہتا ہیکل کے کنگرے سے چھلانگ لگا دے, تیری بابت لکھا فرشتے تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے. اس نے کہا تو خداوند اپنے خدا کو مت آزما. وہ اسپرٹ اسے انفلوئنس کر رہی تھی کہ تو سوسائڈ کر لے, خودکشی کر لے. کون سی اسپرٹ تجھے انفلوئنس کر رہی ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ میں نے سوسائڈ کر لیا. That devil is a bastard. That devil is a liar. آج کے دن کے بعد ہولی اسپرٹ آپ کو انفلوئنس کرے گا.
मैंने बताया होली स्पिरिट आपको इन्फ्लुएंस करेगा। मेरे फादर के बैंक पर जब कब्जा किया तंजानियन गवर्नमेंट ने, जब ऐसा वजीर आजम आया जो कि उनसे जेलस था, उसने कहा ये क्रिश्चियन बैंक में सीज कर दूं, उसने सीज कर दी। मेरे डैड को बुलाया उन्होंने मीडिया पर, क्या कहेंगे आप? उसने कहा सीज कर दो, खुदा मुझे बाहर की दुनिया में अपने बैंक लेने वाला। अगर आपकी गाड़ी कोई छीन ले ले वापस, कर्जे में चली जाए, गुड़गुड़ाए ना, नेगेटिव ना बोले, रोई ना हो मेरी गड्डी चलेगी, मेरा घर चला गया, नो, उसे कहे अभी शोरूम मार। That is the influence of the Holy Spirit. Hallelujah. अगर कोई नौकरी से किक आउट कर दे, कहना मैं अपनी कंपनी खड़ी करने वाला हूँ, तुम जैसे मेरे एम्प्लॉयर होंगे, तुम जैसों को मैं अपनी सैलरी पर रखूंगा। That is the influence of the Holy Spirit. Hallelujah. पर अब मुझे पता है, जब कोई आपको किक आउट करे, यूसुफ की तरह आपको कुएं में फेंके, आपको घर से निकाल दे, खुदा आपको वजारत देने वाला है। खुदा आपको वजारत देने वाला है। खुदा आपको अपनी पोस्ट देने वाला है। खुदा आपको अपना महल देने वाला है। खुदा आपको अपनी गाड़ी देने वाला है। हालेलुया। किसी रिश्तेदार से अपने गाड़ी मांगी, हमने क्या हमें कंप्लेन की आपकी कार चाहिए, काइंडली हम आपकी गाड़ी का क्या रखेंगे, पेट्रोल डलवाएंगे। उन्होंने वादा किया, हमारे पास बजट नहीं था इवेंजलिज्म करने का, मेरे अंदर जुनून है, आग है शुरू दिन से कलाम को दूसरे शहरों में जाकर फैलाने। तो मैंने उस अजीज से रिश्तेदार से गाड़ी मांगी, क्या उन्होंने वादा कर दिया, हम उस वादे पर लगे रहे। जब दिन आया, हमारा घोड़ा आया, उन्होंने कहा गड्डी कोई नहीं है, रेंट पे ले लो। मैं बड़ा रोया। ना खुदा ने मुझे कहा नो प्रॉब्लम, मैं तुझे अपनी उससे जदीद गाड़ी दी। हालेलुया। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। हालेलुया। खुदा जब भी आपको कोई रिजेक्ट करे, जब भी आपको कोई रिजेक्ट करे, रिजेक्शन इज फॉर द डायरेक्शन। क्या है? रिजेक्शन इज फॉर योर। खुदा आपकी सही सिमत में आपकी डायरेक्शन कर। आमीन। आज के दिन के बाद मैं देख रहा हूँ मेरे बहुत सारे सन्स एंड डॉटर अपने ऑनलाइन बिजनेस को करने वाले हैं। ऑनलाइन उनका अपना ब्रांड होगा, अपनी कंपनीज होगी, अपनी फ्रेंचाइजीज होगी, अपनी कंपनी होगी, अपनी गाड़ी होगी, अपना घर होगा। जिनके पास औलाद नहीं औलाद मिलने वाली है, जिनके पास वाइफ नहीं है वाइफ आने वाली है। इन्हीं को छोड़ के नहीं परवाह करें, छोड़िए, उसको कदर नहीं है, नो प्रॉब्लम। हालेलुया। ग्रेट मैन ऑफ गॉड प्रॉफिट मोसेस के साथ इस तरह हो। उसका ससुर पास्टर था, यत्रू काहिन मदियान का पास्टर था। उसकी बेटी के साथ जब मोसेस की शादी हुई, मूसा ने अपना विजन प्रेजेंट किया कि मैंने इस कौम को फराउन से निकालना है। उसके ससुर ने कहा मूसा चलिया पागल हो गए, फराउन ना तू मत बनाएगा, ना तेरे को फौज है, ना तेरे को हथियार है, ना तेरे को पैसा है। उसने कहा मेरे पास मेरा खुदा है। उसने कहा अच्छा अपनी फैमिली को मार, मेरी तीन है छड़ जा। मूसा की बीवी उसके ससुर ने वापस ले ली, पास्टर था वो, मदियान का काहिन था, बीवी वापस ले ली। जब उसने विजन शेयर किया कि मैंने आटा लगाना है, मैंने टक्कर लेनी है इस ताकत के साथ, शैतान की बादशाही को मैंने गिराना है, यहोवा ने मुझे लाठी दी है, मेरे साथ उसका इख्तियार है। उसने कहा बीवी वापस कर दे। मूसा ने बगैर वाइफ के मिनिस्ट्री की। ऊपर आपको नहीं पता मैन ऑफ गॉड अंदर से क्या प्रॉब्लम में गुजरते, लीड करना सबसे मुश्किल काम। हालेलुया। ससुर ने कहा बीवी नहीं दे जा, ये नहीं तेरे पास रहेगी, मैं अपनी तीन ही बनवानी। और एक बेटी नहीं थी, 7 बेटियां थी, कोई एक मर भी जाती खुदावंद के नाम के लिए तो कोई नहीं शहीद होती। उसने कहा नहीं, वापस छोड़ के जा, कल ही जाके मार। हालेलुया। ताली नहीं दिया रहा। हालेलुया। शायद आप में मर्दों के साथ ऐसा हो, किसी महीने अगर आपके घर नौकरी नहीं है या पैसे नहीं है या राशन नहीं है, तो ससुर आकर ले गया, थोड़िए सामान पैक कर चल मेरे साथ। मध्यान्ह का काहिन, माय गॉड। जब फिर क्या हुआ,
جب خدا نے اپنا جلال دکھایا، خدا نے موسیٰ کی معرفت 10 موجزے کیے، ٹڈیاں آئیں، سمندروں کے پانی خون بن گئے، اولے برسے، جانوروں کو پھوڑے نکل آئے، لیکن جب یردن کے طرف جا رہے تھے، بڑا قافلہ اس کے پیچھے تھا، مدیان کے کاہن کو خبر ملی تیرا جوائی سوری قوم کو لے کر 2 ملین لوگ تھے تب، 2 ملین نہیں 20 لاکھ لوگ. کتنی کلیسیا تھی موسیٰ کی؟ 20 لاکھ کلیسیا اس بندے کے پیچھے جا رہی ہے. اس کو خبر ملی، وہ اس نے تو جب خالی کر دیا، وہاں تو ان کے پروٹھے مر گئے ہیں اور لے کر جا رہا ہے. اس نے اپنا گھوڑا تیار کیا، 7 بیٹیوں کو بٹھایا اور جو اس کی بیوی تھی اس کو اپنے ساتھ بٹھایا، کہتا چل پتر اور تینوں میں چھا دے کے آؤں. ہاللیلویا! آپ کی خبریں آپ کے دشمنوں تک پہنچنے والی ہیں. جو آپ کو چھوڑ کر گئے ہیں خود آئیں گے یسوع کے نام سے. جو آپ کو چھوڑ کر گئے ہیں خود آئیں گے یسوع کے نام سے. جو آپ کو چھوڑ کر گئے ہیں خود آئیں گے یسوع کے نام سے. جب آپ انفلوئنس آف دا ہولی اسپرٹ میں ہوں گے، جب خدا کا روح آپ کو لیڈ کر رہا ہوگا، گائیڈ کر رہا ہوگا اور آپ کو عظیم کام کر گزریں گے. جو آپ کو چھوڑ کے گئے واپس آئیں گے یسوع کے نام سے. جو آپ کو چھوڑ کے گئے واپس آئیں گے یسوع کے نام سے. جو آپ کو ریجیکٹ کر کے گئے آپ کو آنر کریں گے یسوع کے نام سے. اس کا سسر اس کے قدموں میں لیٹ گیا. اس نے کہا نہیں کلے جا رہے ہیں، اپنی بڈھی بھی نال لے کے جانا. وعدے دی سرزمین، دودھ اور شہد کی ندیاں جو چنگیاں چیزاں ملن لگی ہیں، بچے تے بڈھی بھول گیا، لے کے جا. ہاللیلویا! اس نے کہا میں بھی ساتھ آ رہا ہوں. مدیان کا کاہن اس کے ساتھ ہوا کیونکہ وہ خدا کے انفلنس میں جب آپ چلتے ہیں مشکل آتی ہے، لوگ چھوڑ جاتے ہیں، وہ یہ پاسٹر نے کہیں نہیں جانا، اس کا کوئی مستقبل نہیں، یہ یہی باتیں کر رہا ہے، یہی بات. جو بندے بڑا بول رہے ہیں آپ کو نہیں پتا خدا ان کو بڑا کرنے والا ہے. جو بندے چھوٹا بولتے ہیں، چھوٹے لوگ مرغی کی سوچ چھوٹا بولتے ہیں، چھوٹا سوچتے ہیں، وہ چھوٹے ہونے والے ہیں کیونکہ وہ شیطان کے بیٹے بیٹیاں ہیں. اور جو بڑا بولتے ہیں، بڑا سوچتے ہیں، بھلے نہیں ہیں پر خدا وہ کرنے والا ہے. خدا آسمان پر فرشتوں کو بتاتا ہے. جب آپ کی جیبیں خالی ہوں، آپ کے پاس نوکری نہیں ہے، گھر میں آٹا نہیں ہے، بجلی کا بل دیا، بچوں کی فیسیں نہیں، آپ وہاں بڑی بڑی باتیں سنا رہے ہو. میں نے گاڑی لے لینی، میں نے ڈیفینس میں کوٹھی لے لینی ہے، میں نے امریکہ جانا، یہ کرنا، یہ خدمت کرنی ہے. لوگ آپ پر ہنسیں گے اور آسمان پر خدا اپنے فرشتوں کو کہے گا ادھر آؤ، ادھر آؤ، یہ ہے میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں. ہاللیلویا! ہاللیلویا! ہم خدا کو باپ کہتے ہیں. ہم خدا کو کیا کہتے ہیں؟ باپ کہتے ہیں. جب ہم چھوٹی چھوٹی بولتے ہیں باتیں، چھوٹی چھوٹی سوچ رکھتے ہیں، وہ کہتا ہے میرے سے نہیں گیا، ہے میرا نہیں، اس کام ہے. ہاللیلویا! اور جب ہم بڑا بولتے ہیں، بھلے کچھ نہ ہو، بھلے آپ بیماری کے بستر پر ہو، آپ کہیں یسوع کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے. ہاللیلویا! میں مروں گا نہیں، جیتا رہوں گا. بیماری کے بستر پر ہو اور ایسی باتیں بول رہے ہو اور ڈاکٹر بھی حیران ہو جائے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں خدا مجھے اپنے فرشتوں کو بلا کر کہے گا یہ ہے میرا بیٹا، میرے سے کیا. ہاللیلویا! باپ جب اپنے بچوں کو لے کر اپنے سسرال میں جاتا ہے، اب یعنی اپنے بیوی کے ہاں جاتا ہے، تو وہاں کچھ بچے بڑا اچھا ایکٹ کرتے ہیں، بڑا اچھا بولتے ہیں، بڑی اچھی سٹوری سناتے ہیں، پوئم سناتے ہیں، انگریزی میں بولتے ہیں. اور باپ وہاں بڑے فکر سے کہہ رہا ہے منڈا میرے سے گیا پیو سے گیا ہے. ہاللیلویا! کہ وہاں اگر بدتمیزی کر رہا ہو سسرال میں جا کے اور وہ وہاں کو باتیں کر رہے ہیں، میرا ہے ہی نہیں ہے، مامیاں سے چلے آگے. ہاللیلویا! ہاللیلویا! اسی طرح آسمانی باپ آپ ایسے ہی کہتے ہیں اے ہمارے باپ. آسمانی باپ آپ پہ پراؤڈ ہوتا ہے جب آپ بڑے بڑی باتیں بولتے ہیں، بڑی بڑی باتیں بولتے ہیں. خدا آپ کے ذریعے کرنے والا ہے، خدا آپ کے ذریعے کرنے والا ہے. خدا کو آپ کے ہاتھوں کی ضرورت ہے، اسی لیے آپ کے فلیش پر، آپ کی ہڈی اور گوشت پر اس نے اپنی اسپرٹ اور لے لی ہے کہ وہ آپ کے ذریعے اپنا کام کرے، آپ کے ذریعے لوگوں کی زندگیاں رہا کرے، آپ کے ذریعے لوگ شفا پائیں. آپ جب میں ہاتھ رکھتا ہوں کسی بیمار پر، میں نے شفا نہیں دینی تھی، میں پاسٹر کرسٹی کون ہوں کسی کو شفا دینی تھی، کسی کی بدلو نکالنے کے لیے. پر مجھے یہ آیت یاد ہے کہ میرا روح
तेरे जिस्म पर, तेरी गोश्त पर, तेरी हड्डियों पर है। तो जब मैं हाथ रखता हूँ मैं कहता हूँ खुदा ये मेरा हाथ नहीं तेरा हाथ है, यीशु के नाम। ये अंदर मैं दिल में दुआ कर रहा था, मौजूद है। आमीन। जब आप माइंड में रखें कि मैंने शिफा देनी है, वो शिफा नहीं होगी। और जब आपके खुदा ने शिफा देनी है, खुदा ये मेरा हाथ तू इस्तेमाल कर, और आप देखेंगे आप जिस पर हाथ रखेंगे मौजूद हो। क्या होंगे? ऊंची आवाज में क्या होंगे? जब आप पैसों को पकड़ेंगे और आप कहेंगे खुदावंद ये मैंने नहीं तूने पैसे पकड़े हैं, गाइड कर, लीड कर, मुझे बता कैसे इस्तेमाल करने हैं। आपके पैसों पर बरकत होगी, आपके पैसों पर बरकत होगी, आपके पैसों पर बरकत होगी, आपके पैसे मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि खुदावंद की स्पिरिट आप पर है। उसने कहा मेरे बेटे और बेटियां क्या करेंगे? ऊंची आवाज में बोले। आज के दिन से अपने अभी बैठे हुए मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, अपना पर्स अपना बटुआ निकाल लें उस पर। मेरा बटुआ कभी खाली होने ना पाए। ऊंची आवाज में बोले, बोले मेरा बटुआ कभी खाली होने ना पाए। बोले बोले ऊंची आवाज में बोले मेरा बटुआ कभी खाली होने ना पाए। इसमें डॉलर्स, यूरो, पाउंड हो, जब भी मैं इसमें से हाथ डालूं, जब भी मैं इसमें हाथ डालूं, इसमें से पैसे निकालूं, मेरे हाथ मनी काउंट करें, मेरे हाथ पैसे काउंट करें, पैसे खत्म होने ना पाए, पैसे खत्म होने ना पाए, कसरत से पैसे आए, और पैसे मुझे खुदा को हिकमत दे। होली स्पिरिट के इन्फ्लुएंस में मैं पैसों को डबल करूं, मल्टीप्लाई करूं, पैसे इंक्रीज हो, इनकम इंक्रीज हो। जिनका मोबाइल उनके हाथ में, मोबाइल को पकड़ लें। बोले मैं डिग्री डिक्लेयर करता हूँ अपने मोबाइल पर, मेरा बैंक अकाउंट, जैज़ कैश अकाउंट, इजी पैसा अकाउंट, कोई भी अकाउंट जो मुझे खुदा ने दिया है, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो। मेरी फैमिली के लिए कसरत से पैसे हो, मेरे इस्तेमाल के लिए कसरत से पैसे हो। खुदा मेरा दिल खुदा की बादशाही के लिए ओपन हो, यीशु के नाम से। बोले आमीन, हालेलुया। लिखा है मेरे बेटे और बेटियां क्या कहेंगे, और वो क्या देखेंगे? बुढ़े क्या देखेंगे? और जवान क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? रोया सिर्फ मिनिस्ट्री की रोया नहीं है, आप अपनी फैमिली के लिए रोया देख सकते हैं। किसके लिए रोया हो सकती है? आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए आपकी रोया हो सकती है कि आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना चाहते हैं, कहाँ उनकी शादी करना चाहते हैं, कहाँ आपके बच्चे सैर करने के लिए जाएं। आप रोया रख सकते हैं हम कहाँ कैसी लोकेलिटी में रहें, कैसे एरिया में रहें, कैसे स्कूल में जाएं, कैसे कपड़े पहने। तो जो भी आप कैसा बिजनेस हो हमारे पास, जब आपके पास ऐसी रोया है, हालेलुया, रोया आपकी पॉकेट से बड़ी है। जब भी कोई रोया, जब भी कोई ख्वाब आपकी जेब से बड़ा, समझे खुदा दे रहा है। किसी ने मुझसे सवाल किया कैसे पता चलेगा पास्टर साहब ये ख्वाब शैतान की तरफ से है या इब्लीस की तरफ से है? नेगेटिव ख्वाबों की बात नहीं कर रहा, पॉजिटिव ख्वाबों की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव ख्वाबों की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। जब भी कोई ख्वाब आपकी जेब से बड़ा हो, जब भी कोई रोया आपकी जेब से बड़ी हो, समझो कौन ले रहा है? ऊंची बात बोले हालेलुया। आपकी मंथली सैलरी 20,000, 25,000, 30,000 है, पर आपके जब आप सोए आपको नजर आए आप रेंज रोवर ड्राइव कर रहे हैं। आप हालेलुया। जब मैं घाना में गया, मैंने अपने टीचर्स को देखा, बुगाटी, लेम्बोर्गिनी, फरारी, जैगुआर, गाड़ियों के नाम आपने सुने होंगे। आप जब सिर्फ सुना सुजुकी टोयोटा, इसके अलावा आपने सुना नहीं। दुनिया की टॉप गाड़ियों में सुजुकी टोयोटा का नाम नहीं है, ना सुजुकी का ना टोयोटा का। बड़ी बड़ी गाड़ी, हालेलुया। मैंने बड़े बड़े लोगों के साथ जब मेरी घाना में मुलाकात हुई, नाइजीरिया में मुलाकात हुई, मैंने सुजुकी टोयोटा नहीं देखी, जैगुआर, फरारी, हालेलुया। खुदा आपको इस तरह की गाड़ियाँ, हालेलुया। आपका बैंक में अकाउंट नहीं खुला, आपका अपना बैंक हो, हालेलुया, हालेलुया। आपको रेस्टोरेंट में टेबल नहीं मिला, आपका अपना रेस्टोरेंट हो। गाना में मैं बहन से मिला एक दिन, वो अपनी सहेलियों के साथ बर्थडे मनाने, बेचारी ने पैसे इकट्ठे किए, वो मनी बैंक के अंदर, वो पिगी बैंक, वो जो
سور کا گلہ ہوتا ہے, پگی بینک بولتے ہیں, اس میں اس نے پیسے جمع کیے, برتھ ڈے آئی, ساری سہیلیوں کو ریسٹورینٹ لینے گئی, انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا سوری ریسٹورینٹ از پیک, ریسٹورینٹ میں جگہ نہیں ہے. اس نے برتھ ڈے کینسل کر دی, اس نے پیسے سنبھالے, اس نے کہا آج کے دن سے میں نے اپنا ریسٹورینٹ بنانا, اور اب اس لڑکی کا گانا کے اندر اپنا ریسٹورینٹ ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. جب آپ کو کوئی کک کرے, اس کک کو یہ نہ کہ میں نے بدلا لینا ہے, اس کو کر کے دکھائیں, اس کک کو کسی اور مقصد میں. ہاللیلویا. جب کوئی اپنی گاڑی سے اتارے, بولے اب میں تب جاؤں گا جب میری اپنی گاڑی ہو. ہاللیلویا 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 ہاللیلویا. آج کے دن کے بعد, آج کے دن کے بعد خدا آپ کو اپنی کار دے, خدا آپ کو بڑی رویا دے. جب آپ کے پاس بڑی رویا اور جیب نہیں ہے اتنی بڑی, سمجھے وہ رویا کون دے رہا ہے؟ خدا. کون دے رہا وہ رویا؟ خدا دے رہا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اس طرح کی فنی رویا آتی ہیں, جب وہ لوگوں کو سناتے ہیں تو لوگ ہنستے ہیں. ہنسے نا, اسے کہ یہ رویا خدا کی یہ پوری ہو. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. خداوند کے عظیم فادر ڈاکٹر یونگی چو کی میں ایک دعائی شیئر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں ایک غریب فیملی میں پیدا ہوا, میرے پاس مہنگی کتابیں, مہنگے اسکول جانے کے لیے پیسے نہیں تھے, پر میں رویا میں دیکھتا تھا کہ میں پاسٹر ہوں اور میں گوروں کو کلام سنا رہا ہوں جو امریکہ, یوکے اور لنڈن کے. تو کہتا میں کورین تھا, تو کوریا میں کسی کو مشکل سے انگریزی نہیں آتی, تو باہر جا کر سنانا اس کے لیے آپ کو انگریزی آنی چاہیے, آپ کے کنیکشن ہونی چاہیے. تو کہتا ہر بار میں اس رویا کو دیکھتا اور میں وہاں کاغذ ڈھونڈتا, نیوز پیپر, انگلش اخبار, میں اس کے ٹکڑوں سے انگریزی سیکھا. اور خدا نے ڈاکٹر یونگی چو کو استعمال کیا. اس سے پہلے کوئی کالا چرچ بناتا, کوئی گورا دنیا کا سب سے بڑا چرچ بناتا, دنیا کا سب سے پہلا بڑا چرچ ڈاکٹر یونگی چو نے کوریا میں بنایا. ہاللیلویا. پتہ کتنے پاسٹر تھے اس کے؟ صرف پاسٹر 10,000. کتنے پاسٹر؟ 10,000. اب 10,000 لوگوں سے کنونشن کامیاب ہوتی ہے, تو 10,000 ڈاکٹر یونگی چو کے پاسٹر. ہاللیلویا. 7 سروسز اور ہر سروس میں 1 لاکھ لوگ آتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ یعنی اس نے پورے کوریا پر قبضہ کر لیا. وہ اسٹوڈنٹ جس کے پاس مہنگی کتابیں, مہنگا اسکول نہیں ہے, رویا جب آپ کو خدا ملتا ہے, خدا اس کے لیے پرووائڈ کرتا ہے. آپ کی کیا چاہیے؟ صرف کمٹمنٹ چاہیے. آپ کی کیا چاہیے؟ صرف آپ کا ایگریمنٹ چاہیے کہ خداوند میں نے اس کے لیے کام کیا. آپ کی دھڑکن بن جائے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. خداوند آپ کو انٹرنیشنل کرنے والا ہے. آپ انٹرنیشنل ہونے والے ہیں. آپ کی کمپنی انٹرنیشنل ہوگی, آپ کے بچے انٹرنیشنل ہوں گے, آپ کا خاندان انٹرنیشنل ہوگا. خدا آپ کو فیمس کرنے والا ہے. کچھ بھی کام کریں گے وہ انٹرنیشنل ہوگا, کچھ بھی کام کریں گے وہ انٹرنیشنل ہوگا, کیونکہ آپ ہولی اسپرٹ کے انفلوئنس ہیں. ہاللیلویا. میں اپنی روح سب پر ڈیل لوں گا. میں ڈفرنٹ اینگل سے آج ایکسپلین کر رہا ہوں. کہنے کو آیا ہے؟ اوکے. ایک اور آیت پڑھیں گے, بڑی فیمس ہے. جب عید پینتیکوست کا دن آیا, وہ سب ایک جگہ جمع, آندھی کا ایک جگہ جمع تھے کہ یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہو, اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج اٹھا, اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی, اور ان میں سے ہر ایک پر آ کر ٹھہر گئی, اور سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. کن پر آ کر ٹھہری ہیں؟ 120 لوگ تھے. سب پر ٹھہری ہیں کہ 2 پر 10 پر آئیں؟ سب پر آئیں. تو آج کا جو میسیج ہے وہ سب کے لیے. تعلیم جائے ہولی اسپرٹ کہ آپ کے جو شعلے آئے ہیں وہ آ کر ان کے سروں پر ٹھہرے. کہنے کو ہے وہاں
योएल प्रोफेसी कर रहा है कि रूह कुदुस, I will pour out my all spirit upon all flesh, 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 जिस्म। यहाँ वो कह रहा है उनके सर पर आकर ठहरे। तो होली स्पिरिट सबसे पहले जब उतरता है वो आपके हेड पर उतरता है, आपकी खोपड़ी खोलता है, आपकी अकल को ताजा करता है, आपको नई अकल देता है, आपको जिद्दत देता है, आपको आइडियाज देता है, आपको विजडम देता है, आपको प्लान्स देता है, आपका दिमाग काम कर। फिर आप सोचते हो मेरा दिमाग काम कर रहा है। जब आप ये कहेंगे अब मेरा दिमाग काम कर रहा है, समझे होली स्पिरिट आपके हेड पर लिखा, आपके शोले हर एक के सर पर आकर ठहरे। होली स्पिरिट आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करता है, आपको अच्छी सोच देता है, आप अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं, अच्छी जगह पर रहते हैं, आपको आपके हेड को इन्फ्लुएंस होता है। जब आपके मेरा दिमाग बंद है, समझे आपके माइंड को, देखा दुनिया का सरदार अक्लों को अंधा कर देता है। दूसरा ग्रंथियों 4:4 के अंदर कुछ बच्चों का माइंड स्टडी में नहीं चलता, समझे उनके माइंड को शैतान ने पकड़ा। कुछ लोगों का माइंड बिजनेस में काम पर नहीं चलता, पता ही नहीं चलता, उनके माइंड को शैतान ने पकड़ा हुआ। तो लिखा आपके शोले आकर उनके सरों पर ठहर गए। इसका मतलब क्या है कि होली स्पिरिट सबसे पहले आपकी बॉडी में आपके माइंड पर आपके माइंड को इस्तेमाल करता है। आपका एक आइडिया, एक प्लान, एक सोच आपको रोडपति से करोड़पति कर सकता है। हालेलुया। आपकी और आपकी तरक्की में एक आइडिया का फर्क है। वन आइडिया फ्रॉम गॉड। लोगों का आइडिया नहीं, दोस्तों का आइडिया नहीं, माँ बाप का आइडिया नहीं, गॉड का आइडिया। तो होली स्पिरिट जब आता है वो आपका माइंड ओपन करता है, आपको आइडिया देता है, आपके माइंड को कंट्रोल करता है, आपको वो सोच देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा इस सीजन में आपके माइंड को ओपन करता है। एक आइडिया जो आपको आ रहा है, ओके मैं अपनी एकेडमी बना लूँ, मैं अपने एकेडमी बना लूँ, ओके मैं अपनी शॉप ओपन कर लूँ, मैं अपना सैलून ओपन कर लूँ। आपके पास आइडिया आ रहा है पर किसी ने आपके हाथ बांधे हुए हैं। आज मैं आपके हाथ खोल देता हूँ, आज मैं आपके हाथ खोल देता हूँ, आपके हाथ खोल देता हूँ। जब आप उस आइडिया पर काम करें आप अमीर हो जाएं, आप अमीर हो जाएं। खुदा नहीं चाहता आप गरीब रहें, खुदा को गुर्बत पसंद नहीं है। हालेलुया। खुदा को बिल्कुल गुर्बत नहीं पसंद, बिल्कुल गरीब नहीं पसंद। इसलिए यीशु जब आया किसी गरीब के घर नहीं गया। यीशु जब जिस्म में आया, बाइबल में एक सिंगल बंदा बता दे किसी गरीब के घर यीशु गया नहीं गया। हर करोड़पति के घर गया, हर करप्ट बंदे के घर गया जिसके पास पैसा है, ब्लैक मनी है। वो ब्लैक मनी को उसने व्हाइट मनी किया। हालेलुया। किसी कंगले के घर नहीं गया जिसके पास पानी पिलाने के लिए पैसे नहीं है, चाय के लिए पैसे नहीं है, खाना खिलाने के लिए, बिरयानी के लिए पैसे। यीशु किसी कंगाल के घर नहीं गया। इवन ओल्ड टेस्टामेंट का यहोवा खुदा उसे गुर्बत पसंद नहीं है। जो उसने अपने उतरने की जगह बनाई है, जिसे कोवेनेंट बॉक्स या ऐद का संदूक कहते हैं, वो किस चीज़ का बना हुआ है? किस चीज़ का? गोल्ड का, खालिस सोने से बना हुआ था, गोल्ड का। और जहाँ वो उतरता था फरिश्तों के दरमियान मर्सी सीट पर, वो किस चीज़ की सीट थी? गोल्ड की। तो जो खुदा लोकल कुर्सी पर बैठना पसंद नहीं करता, वो चाहेगा उसके बेटे बेटियां लोकल कुर्सी पर बैठे, लोकल जगह पर बैठे, बुरे हालात में हो। तो खुदा आपको अमीर करना चाहता है। मैं डिक्लेयर करता हूँ आखिरी पॉइंट, और मैं इस पर क्लोज कर रहा हूँ। रूह कुदुस के असर में आप दौलतमंद हो। रूह कुदुस के असर में आप दौलतमंद हो। रूह कुदुस के असर में आप दौलतमंद हो। सुलेमान को अमीर किया, आपको अमीर करे। जिसने दाऊद को अमीर किया, आपको अमीर करे। जिसने इब्राहिम को अमीर किया, आपको अमीर करे। जिस तरह उसने अय्यूब को अमीर किया, आपको अमीर करे। जिस तरह उसने अय्यूब को जानवर दिया, आपको जानवर दे। जमीनें हो, उसने याकूब को जानवर, जमीनें, कुएं, तेल के कुएं दिए, आपको भी दे।